হ্যালো, সকলকে শুভেচ্ছা। আজ আমি পৌঁছে গিয়েছি রবীন্দ্র মঞ্চে 18তম বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাছাই পর্বের সূচনায়। দূর দূরান্তর থেকে প্রতিযোগীদের ভিড় উপচে পড়েছে রবীন্দ্র মঞ্চে, আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট। ধন্যবাদ। রেণু রনা রনা না রেণু রেণু dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di na da na da na dim da na da dim da na na da na da di na da na da dim da na na da na da di na da na dim dum da na da dim da na na dim dum da na dim dum da na da dim da na dim sa re ga ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa re ga re sa ni da ni sa ni da ma ga re sa ni re sa dim dum